Queridos amigos, seguidores del curso de Chenle Rinpoche, La mente del despertar, cultivar la compasión y el discernimiento. Dado que la lengua principal en la que se imparten las enseñanzas es el francés, hemos tomado la decisión de realizar la traducción del español al mismo tiempo que Rinpoche realiza su propia traducción al inglés, haciendo así una traducción simultánea de las mismas explicaciones que Rinpoche realiza a sí mismo en inglés. Si desean escuchar la versión inglesa, les invitamos a visionar el video disponible en el canal YouTube principal de Dakpo Kagyu-link. Esperamos que disfruten de las enseñanzas y les deseamos una muy buena escucha. Gracias. Bonjour, bienvenue. Good morning, welcome to all of you. Hola y bienvenidos a todos. Je vous demande de bien vouloir m'accompagner dans la prise de refuge, la génération de la bodhicitta. And as at every session, Como en cada sesión, quisiera ahora invitarlos a unirse a mí para tomar refugio y cultivar la bodhicitta. Sanje chu dan tsu je chu nam la chang chu pardo dani chap su che da ki jin su ji be su nam che ro la pen jir sanje ro par shu. Sanje chu dan tsu je chu nam la chang chu pardo dani chap su che da ki jin su ji be su nam che ro la pen jir sanje ro par shu. Sanje chu dan tsu je chu nam la Changchu pardo dane chapsu che dagi jinsu jibe sunam che rola benchir sanje ro bar shu semje tamje dewa tan devi jutan dembra churchi dongar tan dongar che jutan drawar churchi dongar mebe dewa tamba tan mendra war churchi Nirin chadang tang tarwe tang nyum chenpo la ne bar chur chi sem chen tam che dewa tang dewe ju tang den bar chur chi dungar tang dungar chi ju tang chawar chur chi dungar mebe dewa tang ba tang men jar bar chur chi Nirin chadang tang tarwe tang nyum chenpo la ne bar chur chi Semjian tamjie dewa tang dewi ju tang denbar churchi dungar tang dungar chi ju tang chawar churchi dungar mebe dewa tamba tang mendra war churchi nyerin cha tang tang charwe tang nyum chenpo la nebar churchi Chomdende jambe yang la chang tsai lo kange lo rim nye dendra nye dara nam darab sarve chi nye tuen kyun chi chen si ji ni je to kara le pamze kanda si be tsara ma ri men tum dong ara chi sarve ro zo kyun la bu je dar zen yang la chu ju yang ten song ro dar che ro nyo mo nye long le je cha ro ro zi chen ma ri men se dong ara nyu go chi nye chun ze ra je nam Dene da jen sa ju tar sun yun ten lu zo gyar se tu yu ku ju ra ju tang ju ni jen che da lu mun ser jam be yang la du. Tse ten ju ji chen ra bu ser ji da lu ten mu mun ba rab sar ne. Ka tang ten ju shun lu to pa ye lu ju po ben hang wa tsar do sur. Bien, nous allons continuer avec notre sujet des 4 incommensurables. Et donc, jusqu'à présent, nous avons regardé ce que signifie maîtrise et cultiver maîtrise. Nous avons également regardé comment faire en sorte de comment procéder pour cultiver maîtrise. Donc, nous n'avons pas fait, évidemment, sur ce sujet une présentation exhaustive, mais juste, nous avons vu quelques-uns des points essentiels et importants. Donc,
aujourd'hui, c'est notre dernière session et je vais essayer de couvrir rapidement les trois autres qualités que l'on nomme incommensurables. So, welcome back and Bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar con la presentación de los 4 inconmensurables. Hasta ahora hemos estudiado el primer de los 4 inconmensurables, que es el aspecto de Maichi, el amor bondadoso. Y con respecto a este tema, hemos dado una visión general, un sobrevuelo de todo este tema, pero claro, no era una presentación exhaustiva, pues es un tema muy profundo, pero nos da una indicación en cómo poder practicarlo. Y eso nos dio información en cómo practicarlo, en ciertos métodos, en cómo desarrollarlo. Y ahora, con respecto a las otras 3 cualidades, karuna, es decir, la compasión, mudita, la felicidad o alegría, regocijo, y la ecuanimidad, upeksha. Vamos a tratar de estos 3 temas de manera más rápida en esta última sesión de hoy. Será presentado claro más brevemente. la compassion. Donc, en ce qui concerne la compassion, ce qui diffère, si je puis dire, de l'amour est le fait que la compassion, en fait, se tourne vers la souffrance. C'est ce qui naît au regard, à la vue de la souffrance. L'amour est, si je puis dire, sous-jacent. La qualité de maîtrise est sous-jacent à la compassion et également sous-jacent à la joie. So now let's turn directly to compassion. And what's different in compassion? Hablemos ahora de la compasión. La diferencia de la compasión en comparación a la cualidad anterior del amor bondadoso es que el objeto de la compasión es más bien el malestar, el sufrimiento. Es ver cómo aparece el malestar, estar conscientes de ese malestar. Sin embargo, lo que es subyacente en la compasión es esa base de amor bondadoso. Es en la base del amor compasivo que puede elevarse o surgir la compasión y también que puede surgir la alegría, el regocijo, la alegría empática. Ici, des 4 incommensurables avant de regarder dans le détail des 3 derniers, compassion, joie et équanimité. So here just we'll have a quick overview of the 4 immeasurables. Aquí tendremos entonces una visión general de los 4 en general para entrar en más detalles de los 3 últimos. Alors l'amour a pour objet les êtres qui ne connaissent pas le bien-être et a l'intention de leur apporter le bien-être. La compassion a pour objet les êtres qui souffrent et a pour intention de les libérer de la souffrance. La joie prend pour objet les êtres qui connaissent le bien-être et a pour intention de perpétuer, voir que ce bien-être se perfectionne et se perpétue. L'équanimité prend pour objet les êtres qui sont dans la discrimination et dans les afflictions d'attachement, d'aversion et souhaitent les établir au-delà
de cela, les établir dans l'équanimité et voir que leur esprit connaisse la sérénité, la liberté, qui deviennent maîtres de leur propre esprit. Donc voilà en quelque sorte, en bref, si je puis dire, les caractéristiques des quatre, de ces quatre qualités. So here, love. Entonces, si resumimos, el amor, como lo hemos presentado ya, el objeto de ese amor es de enfocarse en los seres que no conocen la felicidad, y es el hecho de querer, de desear establecerlos en la felicidad. La compasión se enfoca en los individuos, en los seres sensibles que se encuentran perturbados por las aflicciones, que experimentan dukkha, el malestar, y es el hecho de desear establecerlos en un más allá del sufrimiento. La alegría se eleva al observar a los seres sensibles que tienen el bienestar, que conocen el bienestar, y es el hecho de desear poder establecerlos en la continuidad y la continuación de ese bienestar. Y finalmente la ecuanimidad observa o se enfoca en los seres sensibles que están apegados a sus discriminaciones, que tienen una mente perturbada por esas aflicciones y perturbaciones emocionales, y es el hecho de desear liberarlos de nuevo de esos estados aflictivos debidos a las discriminaciones, y desear que esas personas, que esos seres sensibles, en general, experimenten la libertad, la maestría de su propia mente, que experimenten el sosiego y la paz que provienen de el conocimiento de su propia mente, y así también establecerlos en la sabiduría. De l'amour, nous avons vu, et la haine, la malveillance. L'opposé de la compassion, c'est la cruauté, vouloir, comment dirais-je, infliger de la souffrance à l'autre. Le contraire de la joie, c'est le mécontentement, l'ennui, et le contraire de l'équanimité, c'est la discrimination et l'attachement et l'aversion, les afflictions. Il y a également pour ces quatre une forme d'amour, une forme de compassion, une forme de joie, une forme d'équanimité qui que nous pourrions peut-être nommer compromise, ou qui comprend un certain degré de perversion, ou c'est une forme qui va faillir à établir la forme parfaite. Donc, par exemple, par rapport à l'amour, c'est quand l'amour comprend de l'attirance et de l'attachement. Donc, il y a attente, intérêt, etc. Pour ce qui est de la compassion, c'est quand cette compassion comprend la peine, la douleur, et donc le manque de courage. Pour ce qui est de la joie, il s'agit, lorsque cette joie se transmet en excitation, en cette agitation mentale, et l'équanimité peut faillir aussi dans ce qu'on peut nommer l'indifférence, une sorte d'apathie, d'être complètement indifférent. Donc ça, c'est la forme qu'il faut aussi éviter. C'est les formes imparfaites de ces quatre qualités. So you could say the enemy or the.
Podemos decir que el opuesto de el amor es el odio, la aversión. El opuesto de la compasión es la crueldad, la maldad. El opuesto de la alegría es el rechazo y el hecho de estar como molesto por la felicidad de los demás. Y el opuesto a los antípodos de la ecuanimidad se encuentra la discriminación, esas distinciones, discriminaciones que hacemos, y de ahí vienen apegos y aversiones. También hemos visto que en cada una de esas cuatro cualidades hay una forma como comprometida, no comprometida, pero un poco distorsionada, como si no, no llegamos a cultivar la cualidad tal como es, entonces casi caemos en un opuesto, como el ejemplo del amor, en el que no lo cultivamos de la manera correcta y nos lleva a más bien a un deseo o apego. Para la compasión, si no la cultivamos de manera apropiada, esa forma como distorsionada es el hecho de experimentar una forma de estar en detreza al ver el sufrimiento del otro y no poder aceptar. Para la felicidad, para la alegría, perdón, es esa forma incompleta o no, distorsionada, es una forma de agitación, una forma de casi sí, excitación y eso. Y para la cuarto, la ecuanimidad, la forma mal cultivada, digamos, o distorsionada, es el hecho de no, de estar en una forma de indiferencia. Esos son también cuatro aspectos que buscamos evitar en la cultivación de los cuatro inconmensurables. Remède aux 5 poisons. Donc, l'amour est remède au désir attachement. Pardon, l'amour est remède à l'aversion, excusez-moi, l'aversion, la haine-aversion, qui est son opposé également. La compassion est remède au désir attachement. Pour celui qui connaît la compassion, il éprouve de la compassion, il va donner de sa personne, de lui-même, sans aucune retenue. Il va pouvoir exprimer pleinement la générosité, le détachement. Une des choses qui nous empêche, même si parfois on éprouve de la peine face à la souffrance d'autrui, de faire quelque chose pour eux, c'est souvent parce que ça nous coûte, on est attaché. Et donc, quand on connaît réellement la compassion, eh bien, cela remédie au désir attachement. Et la joie est remède et antidote à la jalousie. Souvent, quand on voit quelqu'un heureux, soit cela ne nous fait rien, soit on éprouve de la jalousie. On ne sait pas apprécier. Quand on ne sait pas apprécier une situation, on éprouve soit de l'ennui face à cette situation, soit même ça peut se manifester dans une sorte d'agression, c'est-à-dire on apprécie ce que nous n'avons pas mais que l'autre a, mais on est mécontent du fait que ce ne soit pas nous qui l'ayons et que l'autre l'ait. Donc on éprouve de la jalousie. Et donc la joie est remède à cette jalousie. Et enfin, l'équanimité est remède aux discriminations, et particulièrement cette discrimination de l'orgueil, c'est-à-dire de se penser, d'être concerné par soi seulement, au détriment des autres, et de se penser meilleur, supérieur aux autres,
Ça, c'est la forme la plus grossière de discrimination. Cela est éliminé, mais aussi les formes plus subtiles de discrimination qui sont liées à nos vues biaisées. Toute discrimination est un biais, ne correspond pas à la réalité, est une manière biaisée de voir les choses, euh, s'attache à des représentations, à, à comment les choses se manifestent à nous et nous projetons par rapport à ça des distinctions qui sont tout à fait arbitraires, qui ne sont pas établies dans la réalité véritablement. So, these four qualities. Estas 4 cualidades también son una forma de remedio o antídoto a los 5 venenos, a lo que se les llama los 5 venenos que vamos a listar. El amor bondadoso es un remedio al odio y a la aversión. La compasión es un remedio al deseo y apego. Por ejemplo, cuando a veces podemos observar el sufrimiento, malestar en un ser sensible o de los seres sensibles, y eso puede llevar o descadenar una forma de compasión en nosotros. Pero a menudo finalmente no hacemos nada acerca de eso o fallamos en hacer algo porque nos va a costar, pensamos que nos va a costar energía, tiempo, dinero, nuestras pertenencias y finalmente no tomamos la responsabilidad de tratar de hacer algo. Y eso es como un obstáculo que nos impide de realmente ser capaces de expresar esa compasión. Mientras que cuando una compasión auténtica está presente en base de un amor bondadoso, ya no hay ningún apego a mis pertenencias, mi tiempo, etc. Y así estamos completamente libres de expresar esa cualidad. Por lo tanto, explicamos que la compasión es un remedio al deseo y apego. Después, la alegría empática es un remedio a los celos, a las envidias. Aquí el punto es que a menudo cuando vemos a los demás felices, no necesariamente nos hace sentir feliz. A veces simplemente estamos indiferentes o simplemente no somos capaces de apreciar esas buenas circunstancias. Quizás no nos molesten, quizás nos den un poco de indiferencia. En todo caso, no somos capaces de verlo como algo bueno. O nos aburre o lo que sea, pero no lo vemos como bueno. Y a veces nos enoja también. Apreciamos lo que tenemos y no lo que los demás tienen. Y si tienen algo, a veces nos enojan. Nos enoja lo que ellos tienen porque no lo tenemos. Mientras que si está la cualidad de esa alegría empática hacia los demás, vemos que eso genera que no hay diferencia. Si él lo tiene, es como si yo lo tuviera. Y hay estamos contentos por ellos. Ya no hay celos, ya no hay envidias. Y finalmente, la ecuanimidad es un remedio a las discriminaciones y especialmente al orgullo. El orgullo es como el hecho de discriminar a nosotros mismos de los demás como nosotros siendo el más superior, a veces hasta tomando nuestros propios defectos como cualidades, y eso nos viene a cegar, nos impide ver la realidad como es, y simplemente nos vemos a través de ese lente de distorsionado de esas equivocaciones. No nos vemos tal como somos y estamos interesados por nosotros mismos. Y todo esto, este orgullo es un obstáculo a desarrollar las cualidades, muchas cualidades, y un obstáculo también a ver las cosas como son, a llegar a la sabiduría que ve las cosas como son.
es decir, ir más allá de esas vistas equivocadas, erróneas, equivocadas, distorsionadas. Y a un nivel más sutil, la ecuanimidad es también un obstáculo, perdón, la ecuanimidad a un nivel más sutil también es un remedio a nuestra ignorancia. Cuando es un remedio a la discriminación, al orgullo y estupidez, dijo, y asociado con la sabiduría, nos lleva a, a la sabiduría. Y lo está diciendo en francés. Il est remède également de l'ignorance. Donc là, vous avez une sorte de définition d'ensemble pour bien comprendre chacune de ces 4 qualités. Vous pouvez ainsi bien discerner quelle est la forme qu'il nous faut cultiver, de la forme souvent où on se méprend, on pense avoir par exemple de l'amour, de la compassion, mais on tombe dans sa forme quelque peu compromise par les afflictions, par nos biais, etc. Et nous voyons également l'opposé de ces qualités et en quoi ces qualités remédient à nos afflictions qui sont source de nos mal-être. So here, de esta manera tenemos aquí, a través de estas definiciones, podemos tener una comprensión de qué se trata cada una de estas cualidades y también cómo estas cualidades pueden ser un poco comprometidas, equivocadas, cuando caen en esa forma de casi opuesto, cuando están como corruptas o comprometidas por ciertas equivocaciones y aflicciones. Ese era el segundo punto. Y después vimos también cómo esas cualidades son un remedio a los 5 venenos, a las 5 aflicciones raíces. Donc pour donc pour la compassion, donc il est déjà important de comprendre l'importance de cette qualité, comment cette qualité, cultiver la compassion est avantageux pour le pratiquant lui-même, en ce sens que à travers la compassion, eh bien, il dissipe le désir attachement, et toutes les qualités de la voie, de la pratique s'émergent de cela, c'est-à-dire la compassion, c'est l'aspect vraiment, on pourrait dire presque de l'application de l'amour face au mal-être et à la souffrance. C'est vraiment l'effort pour dissiper le mal-être et ses causes. So it's important to understand how. Entonces, cuando hablamos de la compasión, es importante primeramente entender por qué es una cualidad tan importante de desarrollar para nosotros. El hecho que si desarrollamos esta cualidad, seremos capaces de ir más allá del deseo y apego, y también cuando nos enfocamos en liberarnos de las causas cómo nos enfocamos en las causas del malestar tanto para nosotros mismos que para todos los seres sensibles,
Aquí esa cultivación de la compasión es algo muy poderoso, muy fuerte, muy potente. No detalló tanto, decía que era como la mera aplicación de la práctica. Eh, ah, no lo detalló tanto en inglés, lo siento. Sans aller dans le détail de tous les bienfaits euh, de la compassion, on peut simplement peut-être résumer en disant que s'il y a bien une qualité dans laquelle l'ensemble des enseignements bouddhiques peuvent être résumés, eh bien, c'est bien dans cette qualité de compassion. So, without going into like Sin ir en demasiados detalles de la presentación sobre la compasión, de los beneficios de la compasión, uno puede ir al punto de que si hay una cualidad en la cual todos los beneficios de las prácticas búdicas pueden ser resumidos y que de la cual todo el progreso puede ser llevado a cabo, esa cualidad es la compasión. Es una cualidad, por lo tanto, extremadamente importante y de beneficios muy importantes para el practicante en sí mismo y a través de la cual se beneficia a los demás también. Maintenant, quand on essaie de cultiver la compassion, évidemment, on observe d'abord, dans un premier temps, la souffrance, le mal-être. Donc peut-être pour le débutant, c'est important pour que cette compassion s'élève authentiquement et réellement, d'essayer euh, de se tourner vers une personne que l'on connaît, une personne qui nous est chère, que l'on apprécie, et d'observer sa souffrance. Alors là, la compassion devient réelle. Par exemple, sinon ça ne peut être que quelque chose, peut-être dans un débutant, pour un débutant, que quelque chose, une sorte d'idée. Je pensais à la souffrance de tous les êtres et évidemment, quelque part, la souffrance des autres ne m'apporte rien. Je suis bien d'accord que j'aimerais qu'ils ne souffrent pas. On peut penser ainsi et ça peut être que quelque chose de très intellectuel peut-être ou juste une sorte de pensée. Donc, pour que l'on éprouve réellement, pour le débutant, on peut penser d'abord à une personne qui nous est chère et qui souffre. Et donc, cela peut nous amener à voir ce que c'est que d'éprouver réellement la compassion. Et ensuite d'étendre cela, dont nous avions parlé des 9 cercles de relations que nous avons essayé de dépasser. Donc, l'important, c'est également d'éprouver de la compassion de manière équanime à l'égard de tous les êtres sensibles. So, here when we first start, aquí cuando empezamos a cultivar la compasión, creo que puede ser beneficioso de primeramente enfocarse en un individuo que conocemos, que no sea un ser querido hacia el cual tenemos afección y respeto, y ver que observar cuando esa persona sufre, observar ese sufrimiento va a dar luz a compasión por el hecho de esa proximidad con la persona. Así podemos desarrollar ese sabor de qué es la compasión. Porque si para un principiante, por ejemplo, empezamos con la idea de todos los seres sensibles sin excepción, puede ser algo un poco intelectual, un poco abstracto, digamos. Todo ese sufrimiento pues no me hace tanto. Claro, no veo razón por la cual no quisiera eso. Quisiera que todos los seres sensibles tengan felicidad y las causas de la felicidad, pero eso es algo un poco lejano a nosotros finalmente.
permanece a un nivel de un concepto y no experimentamos plenamente ese sentimiento, esa cualidad, digamos. Por lo tanto, nos enfocamos primeramente en un individuo y así vamos progresando hacia todos y más seres. Hablamos anteriormente, en los días pasados, de esos 9 círculos de relaciones. Y si empezamos así con nuestros seres prójimos, vamos a poder desarrollarlos a los otros seres de los cuales, eh, esos círculos de los cuales tenemos que ir más allá de las diferencias. Souvent, notre compassion, même dans sa forme imparfaite, ne s'élève qu'à l'égard des personnes qui éprouvent de la souffrance, de la douleur, donc à l'égard, on pourrait dire, des victimes de circonstances difficiles ou de personnes difficiles. Et il est très difficile pour nous, ordinairement, d'éprouver de la compassion à l'égard de personnes qui se conduisent mal. Par exemple, à l'égard des tyrans, à l'égard des bourreaux, à l'égard des tortionnaires. À l'égard de ces personnes, on éprouve généralement de l'aversion et de la haine. Or ici, dans la pratique de la compassion s'applique à la fois à l'égard de ceux qui éprouvent le fruit qui est la douleur, qui est fruit d'actes négatifs passés, mais également à l'égard des personnes qui accomplissent des actes négatifs qui sont promesses pour eux de souffrance et douleurs futures. Donc, le tortionnaire, le tyran, son état d'esprit est empreint de haine, et la nature de la haine est la nature est mal-être et douleur, et son action est négative. Par la nature de l'acte négatif qu'il a cumulé, il va en éprouver inévitablement la rétribution dans cette vie et dans les vies futures pendant très longtemps. Donc en fait, en voyant cette personne, la confusion dans laquelle il est, il pense se protéger lui, une fiction, le jeu, une fiction. Il est sous l'emprise de son propre égarement. Et à travers son égarement, il accomplit ses actes négatifs. Donc il n'est pas du tout un objet de mépris, il est en réalité aussi un objet de compassion. So here I would like to underline one important point when cultivating compassion. Aquí quisiera subrayar un punto importante en ese entrenamiento de la compasión. Generalmente nos es fácil cultivar o sentir compasión hacia los seres que vemos sufrir o en una forma de malestar. A veces, aunque sea de manera limitada e imperfecta, sentimos esa forma de compasión. Es algo que viene naturalmente. Sin embargo, eso lo hacemos como hacia las víctimas y por otra parte los individuos que son como tiranos, torturadores y villanos, etcétera, nunca sentimos esa forma generalmente de empatía o de compasión. Pensamos que deberían de ser castigados por lo que han hecho. Y eso es algo muy contrario a lo que cultivar la compasión es. Aquí la compasión es cultivar, se cultiva hacia ambos seres, hacia ambos los seres que experimentan el malestar que proviene de sus actos negativos del pasado y porque, o quizás no diciendo que sean responsables de los que les pasa, puede ser por su confusión, algo les pasa y son víctimas de una situación y hacia ellos, claro, podemos sentir compasión, pero aquí en la cultivación de la compasión también se trata de cultivarlo hacia esos seres
hostiles, que les hacen daño a los demás o incluso daño a nosotros mismos, a través del hecho de darnos cuenta que en realidad se están dañando a ellos mismos, acumulando esas causas de sufrimiento futuro. Quizás estén teniendo acciones negativas, insultarnos con el cuerpo o con el habla, pero si lo hacen así es porque su mente está bajo las aflicciones del enojo, y eso es porque la mente está ilusionada, confundida, bajo la ignorancia. Y cuando comprendemos ese estado que causa todo, de dónde proviene todas esas acciones, se puede desarrollar así la compasión. Ver también cómo el enojo en su mente le está llevando a experimentar una forma de malestar, una agitación, no es una situación agradable, y que todas las acciones que está tratando de hacer para apaciguar su mente, más bien en lugar de servirle y hacerle bien, es lo contrario. Y además ese yo al que está tratando de apaciguar es nada más que una ficción, como lo hemos visto, no es nada más que una ilusión ese yo. Y todas esas acciones negativas que está poniendo y realizando van a moldear y a tintar su porvenir en esta vida, y en las vidas siguientes va a estar marcado por el resultado, la retribución de esos actos negativos. Entonces no es para nada un objeto de rechazo y aversión, de resentimiento, es más bien el objeto de nuestra compasión. Donc ainsi on peut, il nous faut dans notre pratique inclure à la fois la personne misérable, de même que la personne hostile. So in this way we have to include in De esta manera tenemos que incluir en nuestra práctica de compasión ambas las personas miserables que sufren, tanto como las personas hostiles, que no son, sí, o enemigas. Donc ici, lorsque l'on cultive la compassion, il est important que l'on n'éprouve pas euh, de détresse, de frustration, de détresse à l'égard de la souffrance d'autrui, de la frustration à l'égard de la violence d'autrui, euh, euh, et que notre esprit puisse rester réellement serein face à ces difficultés, en comprenant la confusion dans laquelle sont les êtres. Et essayer ici de se focaliser sur comment je peux, donc dans la vie concrète, comment je peux réellement aider les êtres. Donc, si je vois que je peux aider, secourir les êtres, il y a alors là, la compassion en fait va amener une certaine joie, un peu comme un médecin qui va pouvoir servir et sauver quelqu'un. Il va pouvoir par sa science guérir une personne et sauver cette personne de la mort, par exemple, ou peut-être quelqu'un a perdu la vue, il peut lui faire recouvrir la vue, etc. Il y a à savoir que l'on peut faire cela, à apporter ce bien, il y a un grand joie, à savoir que nous pouvons dissiper cette douleur, dissiper cette entrave. Il y a énormément de joie qui peut s'élever dans cela. Et également, il y a un immense courage, c'est-à-dire
si on sait que l'on peut réussir quelque chose pour les autres êtres, à éliminer leur souffrance, comme on éprouve cette réelle compassion, euh, il n'y a aucune hésitation, rien ne nous retient, il n'y a aucun attachement pour moi, euh, puisque quelque part j'ai cultivé cette équanimité. Donc ici aussi, la compassion, il faut l'associer à l'équanimité. Rien va retenir mon action bénéfique. Et donc il y a ici, dans la compassion, un degré de courage, en ce sens, de réel détachement pour soi, de crainte ou d'espoir pour soi. C'est entièrement une attitude qui est accomplie pour l'autre euh, et qui est dès lors libre aussi de toute agitation, toute crainte et espoir dans son esprit et qui comporte aussi un certain degré de joie. So here, Aquí con la compasión, es importante que esa compasión sea libre de la angustia, de la pena, de la frustración. Por ejemplo, cuando uno ve el sufrimiento de los demás, puede sentir una forma de angustia o de pena o incluso de enojo hacia las condiciones que crearon eso. Pero aquí la compasión se refiere más bien a un estado de ánimo de serenidad y un estado de ánimo completamente desinteresado, viendo el sufrimiento o el malestar de los seres sensibles, incluso crea coraje, valor, valentía o ánimo, energía, porque vemos la posibilidad de beneficiar a los demás, vemos la posibilidad de brindarles libertad y bienestar y ver cómo uno puede realmente contribuir a eso. Entonces, y sin ningún deseo y apego, sin ninguna duda, hay realmente felicidad, alegría en poderlo hacer. Como un doctor que sabría que le puede devolver a la persona enferma sus facultades, como sabiendo que un cirujano, por ejemplo, puede devolver la vista a un ciego. Claro que va a hacer el esfuerzo en hacerlo y hará todo lo necesario por hacerlo porque sabe que es posible. Y quizás eso implique ciertas dificultades, pero no las siente como ninguna dificultad porque está realmente llevado, animado por esa alegría de poder apaciguar el sufrimiento del prójimo, del otro. compassion, par exemple la compassion mise en action, cela peut impliquer un certain degré d'effort, de difficulté, mais le simple fait de savoir que l'on peut soulager une autre personne, cette joie l'emporte sur toutes les difficultés qu'il peut y avoir dans le fait d'aider les autres. Alors, ici, la compassion, c'est pas simplement le fait, en français, parfois, mais le terme compassion peut entendre pâtir avec, donc souffrir avec. Et donc, il y a presque une idée comme quoi on est, comment dirais-je, foudroyé par la souffrance de l'autre, rendu incapable d'agir. Mais il ne s'agit nullement de cela. Il s'agit vraiment face à la douleur, face à de la souffrance, d'être complètement inatteignable par cette souffrance, inatteignable par la difficulté du monde. On a atteint un degré de quiétude par lequel on peut réellement agir pour les autres. Si on est en quelque sorte entravé par la souffrance de l'autre, on ne peut pas agir. Donc c'est ici ne pas être affecté par cette souffrance et de pouvoir réellement agir pour le bien des êtres. Donc cela demande un degré de sérénité. Often the term of compassion. A menudo el término de compasión en nuestras lenguas latinas, con la etimología de compasión, de como padecer con alguien, sufrir con alguien, el patos y el con.
sufrir con o padecer con alguien. Pero en inglés, en francés, en español, esa generalmente es la etimología de compasión, sufrir con. Pero eso nos puede llevar a sentir o pensar que estamos sufriendo con la otra persona que también está sufriendo y que ese sufrimiento nos viene a sumergir y ya no podemos finalmente hacer nada con eso porque también nos viene a afectar a nosotros mismos quizás. Y aquí no es la manera apropiada de entender karuna, compasión, karuna. Esa cualidad no implica para nada que estemos tocados en nosotros mismos por el sufrimiento. Más bien estamos como a un nivel, no nos puede alcanzar el sufrimiento porque estamos en una forma de serenidad. No estamos limitados porque, porque estamos más bien en un estado de sosiego, de paz. No estamos agobiados. Y al contrario, por no estar tocados, agobiados, esa paz, esa serenidad es lo que nos permite actuar por los seres y llevar a cabo lo necesario y aceptar y llevar a cabo lo necesario. Y eso es como la compasión y la alegría eh, tienen que ser entendidas. Cultiver la compassion, c'est surtout penser au mal-être. So here the way of Entonces aquí el método para cultivar la compasión es pensando, enfocándonos en dukkha, el malestar, observar ese sufrimiento o malestar. lorsqu'il s'agit de dukkha, de mal-être, il prend différentes formes. Excusez-moi. Donc il y a une forme la plus apparente, plus généralement reconnaissable et que tout le monde désigne par souffrance, qui est la douleur physique, la souffrance mentale, psychique, donc la douleur de la maladie, de la vieillesse, de la mort, les douleurs physiques dues aux plaies, etc. Et les douleurs mentales aussi, de ne pas obtenir ce que l'on veut, que ce que l'on ne veut pas nous arrive. Voilà, toutes ces formes de mal-être, quand on les comprend, alors on éprouve à l'égard de ceux qui sont affligés par cela, de la compassion. Mais également ici, on va penser aux causes, également aux causes du mal-être qui sont l'égarement, l'ignorance, les afflictions, les actions négatives que les êtres accomplissent. Et on peut étendre ici en comprenant aussi que toute condition de samsara, c'est-à-dire aussi les plaisirs que les êtres éprouvent, sont en fait de nature éphémère, promesse de déception, que l'état d'esprit présent des êtres qui sont dans la confusion, même si pendant un instant ils n'éprouvent ni douleur ni plaisir dans un état neutre, ils ne sont pas encore libres de l'existence conditionnée. Toutes les conditions pour que le mal-être puisse se manifester sont présents en eux, comprenant donc ces trois aspects du mal-être, le mal-être qui est douleur, le mal-être qui est impermanence, le mal-être qui est condition dans lequel se trouvent les êtres. Eh bien, on peut éprouver ainsi de la compassion véritablement de manière universelle à l'égard de tous les êtres sensibles sans exception. Now, when we focus on compassion, Cuando nos enfocamos en la compasión, podemos observar con el propósito de dar luz a esa compasión, observar
el malestar de los seres sensibles, dukkha. También, entonces, claro, está dukkha que conocemos todos, en la mayoría, que nombramos sufrimiento, que es como el dolor físico, las heridas, el dolor físico y el hecho de enfermarse, envejecer, etcétera. Y también el dolor mental, el hecho de no tener lo que queremos o querer lo que no tenemos. También esos son sufrimientos. Pero también podemos pensar en el dukkha, que es impermanencia. Todo lo que tenemos, todos los placeres, por ejemplo, que conocemos, cargan en ellos la promesa de una decepción, de cambiar y desvanecer. Incluso los individuos que no experimentan en un momento ni agradable ni desagradable y que están en una forma de neutralidad, no están más allá del sufrimiento, siguen cargando en ellos las condiciones que pueden llevar a más sufrimientos. Entonces, si entendemos esas tres formas de dukkha como sufrimiento manifiesto o malestar de impermanencia o malestar de lo que es condicionado, vamos a ver que todos los seres sensibles en el samsara, en cualquier forma de existencia, tienen una existencia caracterizada por una de esas tres formas de malestar. Y de esta manera puede realmente ver la luz una forma más auténtica de compasión hacia todos los seres. Ici, nous pouvons ici euh, peut-être ajouter quelques points tirés des enseignements du grand véhicule. Par exemple, nous avons parlé des trois formes d'amour. L'amour qui observe les êtres sensibles, l'amour qui observe les phénomènes ou le dharma, et l'amour qui observe l'insaisissable ou l'inobservable, ou l'amour sans observation. Et on peut également appliquer ces trois formes pour la compassion. Donc, Chandrakirti donne cet très bel exemple. Il dit les êtres dans le samsara sont comme un peu comme un seau attaché à un mécanisme. Vous voyez, le seau qu'on utilise pour puiser de l'eau d'un puits, ce seau tombe très facilement. Il est difficile à tirer, à remonter. Et ce seau lui-même, il est attaché par une corde et retenu par une poulie. Donc il n'est pas libre. De même, les êtres sensibles facilement tombent dans le mal-être et la douleur et la souffrance, dans les destinées malheureuses, très difficiles, le bien-être relatif dans le samsara. De plus, ces êtres comme ce seau sont complètement, au fond, ils sont innocents en réalité, mais du fait de leur confusion, ils sont complètement conditionnés par cette confusion. Ils sont victimes des afflictions, victimes de leur biais, de leur ignorance. Et donc, quand on observe cela, on va éprouver également de la compassion. Donc, ça, c'est la compassion qui observe les êtres sensibles. So here we can maybe, Aquí podemos traer una información acerca de la compasión que viene de las enseñanzas del Mahayana, del gran vehículo del Mahayana. Aquí está este ejemplo de Chandrakirti, que el gran maestro Chandrakirti daba ese ejemplo, que los seres sensibles son como una cubeta amarrada a un mecanismo, a una cuerda, y que cae fácilmente al fondo del pozo.
cae fácilmente al pozo y es difícil a través de la polea llevarlo hacia arriba. Para los seres sensibles es muy fácil de caer hacia los mundos negativos y muy difícil de encontrar bienestar en el samsara. Y tal como la cubeta está amarrada a la polea con una cuerda, están amarrados así al samsara a través de su confusión, equivocación, ilusión por el aferramiento a un yo que les hace pensar, que les distorsiona y les hace perpetuar su malestar. Entonces, si observamos hacia los seres sensibles, entendiendo su condición samsárica, la compasión va a elevarse. Y en francés también dijo que antes de dar ese ejemplo, cuando aplicamos ese punto de reflexión del Mahayana, es el mismo punto que vimos con el amor bondadoso, en el cual vimos que el amor bondadoso puede ser tener el objeto de todos los seres sensibles y el sufrimiento de los seres sensibles, o de los fenómenos, o un enfoque sin enfoque, algo como sin referencia. Y para ilustrar el primer punto de los seres sensibles fue dado el ejemplo, la metáfora creo, Chandrakirti. Élément de l'enseignement du Dharma, par exemple, l'impermanence. Les êtres sensibles sont dans la saisie de la permanence. Ils ne voient pas la nature impermanente des plaisirs, des possessions, de la vie. Nous ne sommes qu'en touristes dans cette vie. Nous devons tous partir. Tous les biens, nous ne les possédons pas vraiment. Nous devons les laisser de côté. Or, nous nous concentrons entièrement, nous nous dédions entièrement à cette vie seulement, comme si c'était quelque chose de permanent. Nous y tenons avec beaucoup d'attachement à notre identité, à notre personne, à notre corps, à nos biens, à notre maison, à notre argent, à notre famille. Toutes ces choses, nous nous y attachons comme si cette relation sera éternelle, toujours. Or, la réalité est que nous allons mourir. Cela est inévitable. Nous pouvons regarder à travers l'histoire. Il n'y a personne qui soit né qui n'ait pas eu à mourir. Toute personne qui a pris naissance a fini un jour par mourir. Et la mort non seulement est certaine, elle est totalement imprévisible. On peut se dire, je vais me concentrer aujourd'hui, à accumuler mes biens, à chérir mon corps, et je méditerai peut-être plus tard, quand je prendrai la retraite. Bien rares sont ceux qui vivent vieux. Il y a plus de personnes qui meurent jeunes à travers le monde. Peut-être on est, comment dirais-je, rassuré par ce que les moyennes, les statistiques qui nous disent que notre espérance de vie, la moyenne d'espérance de vie est de tel âge. Mais il n'y a aucune certitude à ça. C'est peut-être une moyenne, mais suis-je dans la moyenne ou pas? On ne sait pas. Il est totalement incertain de savoir. Donc, la mort peut arriver à n'importe quel moment. Mais donc quand on comprend cela, et on comprend par ailleurs que les êtres sensibles ne voient pas ça, au regard de leur confusion, au regard de leur attachement à la permanence, on éprouve de la compassion. Donc ça c'est un exemple de la compassion qui s'élève vis-à-vis des phénomènes, de la réalité, de la compréhension de la réalité, parce que nous avons été informés par l'enseignement, par le Dharma, nous comprenons mieux la réalité et on voit à quel point les êtres sont confus et ne le comprennent pas.
So another form. Otra forma de compasión es, por ejemplo, que al ver la impermanencia, entendemos la impermanencia, pero la mayoría de los seres sensibles no entienden la impermanencia y la manera en la que están apegados a su vida, a sus pertenencias, a su familia y enfocan toda su energía en conservar y preservar esas condiciones como si fueran algo que fueran a durar por siempre, algo que es tan importante, lo que sea que tengan, una forma de poder o cualquier aspecto, lo piensan que es por siempre. Pero la realidad no es nada de eso, todo es efímero. Todo lo que tenemos deberemos dejarlo al final. Somos como turistas en esta vida y todo lo que tenemos ahora deberemos dejarlo. Si miramos en la historia, no hay una sola persona que nació que no tuvo que morir, que fallecer. Al nacer uno va a fallecer, es algo inevitable. Quizás nos dé un poco, nos podemos sentir un poco confortados por las estadísticas que dicen que la edad media de vida es tal o tal edad, pero bueno, eso solo es una estadística, quizás no sea el caso para nosotros. Hay gente que muere joven, otros que mueren más viejos, algunos mueren de enfermedad y otros mueren sin enfermedad. Nuestro cuerpo es frágil, muy pequeñas cosas pueden matarnos, un accidente, etcétera, y puede pasar en cualquier momento. Y no conocemos el momento en el que va a pasar. Y como los seres no ven eso, finalmente realizan muchas acciones que son completamente fútiles, sin propósito. Pero cuando entendemos eso por nosotros mismos, es una forma y que entendemos cómo están aferrándose en todas esas acciones, puede dar luz a una forma de compasión. Y esto se refiere al segundo tipo, la formación hacia los fenómenos, la realidad como es, pues hemos sido informados por las enseñanzas dármicas de cómo es esa realidad, la naturaleza de las cosas, esa impermanencia, y al ver, al enfocarnos en eso, en ese fenómeno, se desarrolla una compasión, la compasión. Voilà, excusez-moi, à chaque fois j'ajoute des petites choses peut-être en anglais que j'ai oublié de dire en français. Dice, perdón, a veces agrego unas cositas en inglés que se me olvidan decir en francés. Euh, enfin bon, l'idée principale est la même. Pero la idea principal está en los dos. Enfin, troisième aspect de la compassion, c'est la compassion qui observe l'insaisissable. C'est-à-dire ici, c'est particulièrement donc à la compréhension de l'absence d'existence du jeu. Le jeu est insaisissable, mais également de l'être ou le non-être des phénomènes. On ne peut pas le saisir. Tous les phénomènes sont vacuités. Donc c'est l'au-delà de toute discrimination, de toute saisie duel. Donc la compassion ici observe que les êtres, dans un premier temps on peut dire, observe que les êtres ne le voient pas et sont dans la discrimination, mais c'est également le pratiquant lui-même qui, au-delà de toute cette saisie, mais euh, euh, exprime la compassion de manière sans discrimination, sans limite. Donc c'est la forme la plus supérieure de la compassion. So here, Y aquí la compasión en el tercer aspecto, la tercera forma de compasión, es observar lo inobservable, lo
inapreciable, imperceptible o inaciable, lo que no puede ser observado finalmente, es decir, la realidad tal como es. Se refiere a ver que el yo no tiene realidad propia, no puede ser encontrado, hallado, y es liberarse finalmente de ese aferramiento a un yo y también del aferramiento al yo de los fenómenos, es decir, a la cualidad substancial como existentes o no existentes, es decir, ver su vacuidad, su aspecto de vacuidad. Y eso es observar lo inobservable, lo inalcanzable, lo inatrapable, digamos. Es la tercera forma de compasión. Y aquí como principiantes, primeramente, lo estoy diciendo en inglés antes de haberlo dicho en francés, pero nos enfocamos en los seres que no tienen esa, porque sabemos que no tienen esa forma de discernimiento, entonces tenemos compasión hacia ellos. Y después en niveles más avanzados, ya nosotros mismos como practicantes podemos experimentar ese más allá de un yo y de un aferramiento a la existencia o a la no existencia. Eso nos lleva a una compasión más allá de todas las discriminaciones y es la forma, eso ya lo dijo, es la forma la más sutil y la más elevada de compasión. Mm. On peut peut-être mentionner également un point dont cet enseignement de la compassion est cultivé dans tous les véhicules du bouddhisme, mais est particulièrement mis en avant dans le grand véhicule. Et la compassion ici dans le grand véhicule, ce qui la distingue, ainsi que l'amour cultivé dans le grand véhicule, c'est qu'il est associé à l'esprit d'éveil ou la bodhicitta, c'est-à-dire l'intention d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. So maybe one point we can mention. Y un punto que podemos mencionar aquí es que generalmente el amor y la compasión están enfatizados, cultivados en todas las tradiciones, todos los vehículos búdicos. Sin embargo, hay mucha énfasis, mucho acento en estas prácticas en el budismo mahayana, en el cual lo que distingue las enseñanzas del Mahayana es que se asocia esto con estas cualidades con la bodhicitta, que se refiere a la intención de alcanzar la liberación para el beneficio de todos los seres sensibles sin excepción. Lorsque l'on cultive la bodhicitta, et on peut parler de 7 étapes ou 7 la bodhicitta se cultive en 7 étapes. Donc la première, c'est de voir et de reconnaître tous les êtres sensibles comme notre mère, de reconnaître le bienfait que tous les êtres sensibles nous a procuré, d'éprouver de la gratitude et de vouloir, comment dirais-je, rendre le bienfait qu'on a reçu et de faire preuve de bienveillance à leur égard, donc la gratitude. Ce qui est suivi par Maitri, l'amour universel à l'égard de tous les êtres sensibles. Cela est suivi par la compassion, et la compassion est suivie par Laksam en tibétain, qui est littéralement pensée supérieure ou intention supérieure. Donc c'est
c'est une résolution, il s'agit d'une résolution d'aider les êtres de manière désintéressée, c'est-à-dire c'est pas simplement éprouver de la compassion, c'est de cette compassion prendre tous les êtres en charge, c'est-à-dire se dire je vais moi contribuer à libérer tous les êtres sensibles sans exception de tous les mal-êtres, leur apporter tous les biens temporaires et surtout je veux amener tous les êtres à l'éveil et je me consacre à cela. C'est cette résolution désintéressée euh, donc, qui est l'aspect ici particulier qui mène à la bodhicitta, à l'intention d'atteindre l'éveil parfait pour le bien de tous les êtres sensibles. Et la bodhicitta elle-même se divise en la bodhicitta euh, conventionnelle ou relative et la bodhicitta ultime. La bodhicitta conventionnelle, c'est l'intention associée à l'engagement, les vœux de bodhisattva. Et la bodhicitta ultime, c'est l'actualisation de la sagesse, donc qui comprend l'amour, la compassion, sans discrimination, sans dualité, qui observe l'inobservable. Donc c'est l'union ici de la bodhicitta et de la sagesse, cette intention altruiste qui s'appuie sur cet engagement de prendre en charge tous les êtres sensibles. Donc le point ici vraiment à retenir, parfois par exemple, j'entends des personnes dire « Ah, telle personne », voyant par exemple une personne exprimer un peu de tendresse, de bienveillance ou engagée dans quelques activités altruistes, de dire « Ah, cette personne-là éprouve de la bodhicitta ». Peut-être, on ne peut pas savoir, mais il ne faut pas confondre la bodhicitta avec juste une simple action limitée de bienveillance. Il a une portée vraiment très vaste, très grande, très importante. Déjà, petit acte de bienveillance, il n'est même pas certain que ça soit réellement maîtris. Et aussi, autre point, souvent, certaines personnes imaginent que la compassion, c'est un enseignement que l'on trouve que dans le grand véhicule. Et dans le véhicule des Shravakas, cela n'est pas présent. Cela n'est pas vrai. Comme nous avons pu voir, tout ce dont j'ai mentionné sur Maitri Karuna sont des points communs que l'on trouve, des pratiques communes que l'on trouve aussi bien dans le véhicule des Shravakas que dans le véhicule des Bodhisattvas. Donc il y a ainsi même des récits de maîtres, de arhat, qui ont donc atteint le fruit du véhicule des Shravakas et qui ont aussi œuvré pour le bien-être, œuvré grandement pour le bien-être d'autres êtres sensibles. Il y a ainsi le récit d'un arhat qui, près de sa grotte où il méditait, se trouvait un, très grand vide. Il y avait entre deux rochers un très 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 grand vide qui allait une sorte de comment dit-on en français un immense fossé très très large, très grand, très profond entre deux falaises. Et il avait décidé de ne rentrer dans le nirvana que lorsque il aurait libéré et amené au nirvana autant d'êtres qu'il faut de grains de sable pour remplir cette vallée. Et donc chaque fois qu'il avait amené un être sensible à l'éveil,
il y a déposé un grain de sable et lui-même n'est rentré dans le nirvana que lorsque cette vallée était complètement remplie de sable. Donc c'est une image pour dire que euh, ces maîtres-là, les pratiquants du Shravakan, font aussi preuve d'une très grande compassion. Euh, donc ici, au regard de cela, le bodhisattva, sa compassion est illimitée. Par exemple, là, c'est limité, c'est très vaste, c'est très grand, mais peut être quelque peu limité ici. Le bodhisattva ne se contente pas d'aider un nombre limité, même très grand d'êtres. Il souhaite aider tous les êtres sensibles sans exception et prend euh, en charge. C'est un engagement qui fait preuve d'un courage extraordinaire, presque inconcevable pour la plupart d'entre nous. So, I'm sorry. Lo siento, fue un poco largo, dice. ¿Qué decía? Muchas cosas. Tratemos de recordar. Hablaba del hecho de que la importancia de la compasión en las enseñanzas del Mahayana. Una de las cosas que he oído a veces es cuando algunas personas ven a, a alguien cultivar una forma de bondad y dicen, oh, esa persona tiene mucha bodhicitta, es un gran bodhisattva. Puede ser, cualquier persona que veamos puede ser la manifestación de un gran bodhisattva. Uno no sabe. Sin embargo, es importante no confundir un simple acto de bondad relativa con lo que, no, que pueden que con la bodhicitta. Quizás ni siquiera son Meitri auténtica y mucho menos quizás eh, compasión, bodhicitta, perdón, auténtica. La bodhicitta incluye las cualidades como el amor bondadoso, la compasión, y hay 7 etapas en el desarrollo de la bodhicitta. Primeramente, reconocer que todos los seres sensibles han sido nuestra madre, como nuestra madre, y reconocer su bondad, y por el hecho querer, por gratitud, regresarles esa bondad. Y a través de eso desarrollamos Meitri, y en base de Meitri cultivamos la compasión universalmente, y eso lleva al paso siguiente que se llama Hlaksam en tibetano, que significa como intención superior. Significa una, una intención desinteresada de tomar que nosotros mismos vamos a emprender, vamos a dedicarnos plenamente en hacer lo que es necesario yo mismo, sea lo que sea, de aquí a partir de ahora, para brindar beneficio y llevar a todos los seres sensibles más allá del sufrimiento, establecerlos en el bienestar temporal y último finalmente, en el más allá del sufrimiento y en el despertar. Tener esa resolución tan fuerte lleva a la bodhicitta, y la bodhicitta en sí está dividida en intención y aplicación. Una es una se apoya en el ritual de los votos de Bodhisattva y en tomar los preceptos de esa dedicación de los Bodhisattvas. Es la intención, la bodhicitta relativa. Y llevar a cabo esos preceptos
preceptos también en aplicación. Y después está la bodhicitta última, que corresponde a entender, a la sabiduría, en- corresponde a la, por ejemplo, a la tercera forma de amor bondadoso y de compasión, es decir, esa forma de amor bondadoso y de compasión sin referencia, que entiende lo inentendible. Es algo único al camino Mahayana, realizar la vacuidad de todos los fenómenos y a través de esa realización desarrollar el amor y el amor y la compasión en su nivel el más sutil, el más alto. Entonces la unión de la bodhicitta y de la sabiduría es la bodhicitta absoluta que transciende todas nuestras ilusiones y confusiones. Así es como el practicante progresa hacia el despertar y así puede desarrollar la capacidad de realmente ayudar a los demás. Esas son las... es algo, algo muy específico al Mahayana. Sin embargo, otro punto es que a menudo he escuchado que que la compasión solo se desarrolla en el Mahayana y eso no es algo eh, del nada cierto, eso no es verdad. En efecto, como en efecto todas las explicaciones que les he dado estos últimos días sobre Maitri y Karuna son comunes a las enseñanzas de los Shravakas y del Mahayana, del Bodhisattvayana, digamos, es similar, es sinónimo. Aunque yo haya puesto algunos puntos más con respecto al Mahayana, la base es común al Theravada, o los Shravakayana y Mahayana. Y de hecho hay ciertas historias que nos muestran eso. Había la historia de un gran maestro Shravaka que había llegado al nivel más alto de liberación de este camino que se llama el nivel de Harat. Y se dice que ese practicante libre del sufrimiento moraba en su cueva en una montaña y había un gran precipicio junto a esa cueva y ese hombre se comprometió firmemente en no alcanzar el nirvana, como no ir más allá de esta vida en nirvana hasta que no haya llenado ese precipicio de granos de arena en donde en donde cada grano de arena correspondía a un ser, porque quería ser que haya llevado al estado de Arat también. Entonces se comprometió en llevar a tantos seres en el estado de Arat y cada vez llenaba ese precipicio de un grano de arena. Hasta que estuviera lleno, solamente él alcanzaría eh, sí, no dijo más detalles. Entonces, claro, eso aquí vemos que es un nivel muy grande de compasión, pero sigue siendo un nivel, aunque un límite muy grande, sigue limitado. Mientras que el compromiso, la intención, la dedicación del Bodhisattva es ilimitada, es para todos los seres sensibles sin distinción. Y eso es la marca de un gran valor, un gran coraje, valoría, ánimo, a un nivel que ni siquiera podemos generalmente ni siquiera imaginar. No hay ninguna, hay como, eso es todo más o menos. Voilà. Euh, El tiempo hmm, pasa. donc en somme, nous avons déjà vu à peu près de quoi s'agissait la joie et l'équanimité
et comment en fait la joie et l'équanimité étaient associées aussi dans les deux premières qualités, étaient associées à l'amour, associées également à, à la compassion, et de même, dans la joie, on retrouve l'amour et la compassion, mais aussi dans l'équanimité, ces quatre qualités sont associées, vont de concert. So here, these four. Aquí estas cuatro cualidades del amor, la compasión, la alegría empática y la ecuanimidad trabajan juntas. El tiempo corre, entonces no podremos ir en más detalles sobre las dos últimas cualidades, pero podemos notar cómo la alegría y la ecuanimidad están presentes en ambos, amor y compasión. Y también dentro de la cualidad de alegría o la cualidad de ecuanimación también se encuentran las dos primeras, simplemente que cada una se enfoca o se enfatiza en ciertos aspectos. Heureux connaissent un bien-être relatif. Donc, par exemple, si un être connaît un bien-être, mais qui est dû à une action négative, un faux semblant de bien-être, cela n'est pas un objet de joie, c'est un objet de compassion. So here, of course, with joy. Aquí, claro, para la alegría se eleva, sucede cuando uno observa a los seres llenos de felicidad. Pero si no es una felicidad verdadera, si es una como pretendiente felicidad que no es últimamente felicidad, más bien se elevará la compasión. Es importante tener esa diferencia en mente acerca de la felicidad a mano. Arrive à cultiver la joie, eh bien, tout instant, tous les jours, il n'y a pas d'ennui, tous les moments sont empreints de bien-être. Nous sommes heureux du bien-être. C'est un état d'esprit empreint de sérénité et qui connaît le bien-être mental. Et on arrive à voir, apprécier toutes les bons aspects des choses. Notre esprit a souvent, comment dirais-je, la tendance à que voir les défauts et se focaliser là-dessus. C'est ici aussi se concentrer surtout sur les qualités des choses, qualités des êtres, bien-être des êtres, mais aussi toutes les qualités, les circonstances heureuses qui nous entourent, d'éprouver un état d'état d'esprit de bien-être, de sérénité. So joy is important here, and it Esa alegría, perdón, aquí es importante porque ayuda a ese bienestar mental que es el sosiego, la serenidad. Y se cultiva, claro, al observar el bienestar de los seres, pero también apreciar los buenos aspectos de las cosas. Generalmente estamos más atrapados por los defectos y los defectos de las situaciones y los lados como no buenos. Aquí es ver el buen lado de las cosas, ver las cualidades de las personas y de las situaciones y desarrollar una forma de estar contento, satisfecho. savoir apprécier, savoir trouver en fait la joie dans la sérénité. Souvent, même si à un moment donné, les choses sont calmes et sereines, on peut tomber dans une sorte d'ennui. On n'apprécie pas, par exemple, de méditer parce que ça peut nous paraître comme pas excitant, ennuyeux. Si on sait apprécier toute la félicité de la sérénité, de la quiétude, de ce silence intérieur, eh bien également, alors seulement ça est important. C'est là où on trouve notre liberté. Toutes les autres distractions, agitations n'ont aucun intérêt pour nous. So here, with equanimity, Aquí, con respecto de la ecuanimidad, es un estado de ánimo que se caracteriza por una gran serenidad, un gran bienestar. Generalmente, cuando tenemos una forma de serenidad, no somos capaces de reconocerla y de permanecer en ella. Más bien lo encontramos como un hastío, un aburrimiento y vamos buscando más cosas que como agitar la mente. Aquí se trata de voltear la mente interiormente y apreciar el calmo que ahí mora nuestra verdadera bienestar, nuestra verdadera liberación y que todos los
objetos de sentidos y distracciones, solo son agitaciones, no hay paz en ellos. Y entonces trata de encontramos así una gran felicidad en esa paz, en esa calma, en esa serenidad, esa ecuanimidad. Entonces poco importa qué circunstancia enfrentemos en la vida, siempre seremos capaces de alcanzar contactar esa paz, esa serenidad o sosiego. Y eso es un bienestar incomparable con ningún otro sentido, o ningún otro de los 5 sentidos. Y claro, esa serenidad puede ir más y más profundo. Un peu fait le tour rapidement des deux derniers qualités. Nous avons vu évidemment en plus grand détail le premier, l'amour. Nous avons pu voir un peu plus la compassion, particulièrement aussi essayer de distinguer la compassion au sein du grand véhicule. J'espère que cela vous sera utile. So here we've kind of Aquí hemos como dado una vuelta y cubierto nuestro tema, claro, de manera un poco más breve y rápida para los dos últimos, pero hemos desarrollado el punto el más importante, que es el del desarrollo del amor bondadoso, y también el de la compasión, enfocándonos también en ciertos puntos específicos al Mahayana y la bodhicitta. Estos dos últimos puntos de alegría empática y ecuanimidad los hemos cubierto de manera más breve. Habría, claro, mucho más que decir. También dijo en francés que deseo de corazón que esto les pueda ser útil. Y ahora está diciendo en francés que, no sé si lo voy a decir en inglés quizás, pero que como fue algo rápido, tengamos de nuevo la oportunidad de hablar de ellos, de encontrarnos de nuevo. et compléter les explications sur les deux dernières qualités, et notamment également sur la compassion, il y a beaucoup à dire. So I hope that maybe in the near Sí, sí, espero que en un futuro próximo podamos vernos de nuevo para estudiar, seguir profundizando el tema de la compasión. Todavía hay mucho que decir, por decir, y también detallando los dos últimos puntos con más detalles. pour beaucoup d'entre nous est très difficile en ce moment dû à la pandémie. Et j'espère que ces enseignements pourront vous être utiles aussi de manière concrète dans votre quotidien. La vie est courte, la vie s'écoule comme un torrent qui dévale une falaise. Quand la mort arrive, cela nous paraît toujours trop tôt, toujours à l'improviste, sans nous prévenir. Les circonstances qui peuvent nous ôter la vie sont nombreuses et son nombre ne fait qu'accroître avec la pandémie, par exemple, que nous sommes en train de vivre. Et en prenant conscience de tout cela, eh bien, on réalise à quel point, en finalité, la seule chose qui est importante, non pas simplement pour cette vie, mais pour notre vie future, c'est de cultiver le dharma. Et cultiver le dharma, c'est cultiver ces quatre incommensurables, l'amour, la compassion, la joie, l'équanimité, la sagesse. Donc on peut mettre en pratique le dharma à travers ces quatre qualités dans la méditation formelle, au quotidien, avec ses relations avec les autres. Si on cultive ces qualités, eh bien on connaîtra sérénité, bien-être à présent. Nous saurons faire face aux difficultés qui sont les nôtres aujourd'hui, mais aussi lorsque la mort viendra, il n'y aura aucun attachement, aucun remords. Nous pourrons mourir dans un état d'esprit serein et être assurés d'une renaissance heureuse. So we are all Todos en estos días estamos enfrentando dificultades por el hecho de esta pandemia, situaciones difíciles. Es una fuente de estrés y de dificultades para muchos de nosotros que se vienen a adicionar a la vida en general. La vida es efímera y
y corre tan rápido como una corriente que cae en la cascada, en una cascada, y el momento de la muerte siempre llega imprevenido, demasiado temprano. Nadie nos dice en antemano cuándo va a suceder. Y quizás nos sentamos un poco perdidos en estas circunstancias o en cualquier circunstancia que enfrentemos. El hecho de aplicar estas enseñanzas será de gran beneficio. Al momento de la muerte, cuando venga la muerte, lo único útil para nosotros será haber cultivado el Dharma. Y cultivar el Dharma significa cultivar estos cuatro inconmensurables juntos con la sabiduría. Si somos capaces de, de aplicarlos, cultivarlos en nuestra vida, en meditación o con los demás, nuestra vida será más armoniosa, más suave, tendrá más sentido. Vamos a seguir desarrollando en el camino. Podremos acercarnos de la absorción meditativa, acercarnos de experimentar la sabiduría y realizarla, integrarla plenamente, desvelarla. Y cuando venga el momento de la muerte, podrá venir sin miedo, porque no tendremos arrepentimientos, ni miedos, ni apegos y aferramientos. Y así estas cualidades cultivadas en el camino también nos asegurarán esa paz, quizás esa liberación, y si no, la capacidad de tener un renacimiento positivo, beneficioso, feliz. Y todo esto nos muestra los grandes beneficios que tiene la práctica en el camino y que es lo más importante. Les mains jointes, je vous demande très humblement d'essayer autant que vous pouvez mettre en pratique ces qualités. Cela vous aidera face à la situation qui est la nôtre aujourd'hui, mais aussi vous aidera sur la voie vers l'éveil et donner sens à votre existence. So here I'd like to... Entonces aquí quisiera, con humildad, uniendo mis manos, pedirles a cada uno de ustedes que por favor consideren estas prácticas y traten de lo mejor que puedan ponerlas en obra. Será un gran beneficio para ustedes en las condiciones presentes, las condiciones difíciles que todos enfrentamos, pero de manera general en la vida. Les dará sentido a su vida, les ayudará a progresar hacia el despertar. Y viendo esos beneficios, de corazón les pido, por favor, de tanto como puedan, ponerlo en obra. Et j'espère que nous aurons le plaisir de nous retrouver dans un avenir proche. So thank you. Muchas gracias por su atención y deseo realmente que tengamos en un futuro cercano tener la oportunidad de encontrarnos de nuevo. Vous joindre à moi dans la dédicace des mérites de cette pratique. Y ahora, por favor, únanse a mí en dedicar el mérito de estas prácticas o enseñanzas. Sonam diye tamje sebanye toni nibe ranam pamche ni cheka na che palab trubai sibe tsolen ro wan ro risho chanju simcho rimbo che ma che panam chi juri che pa nyamba me pa ta kon ne kon de per war risho. Thank you, merci. Gracias.